बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हिसाब लगा रही थी कि तकरीबन 90% जो लोग हैं ना, वो नाम मालूम हसद का शिकार है। नाम मालूम जो हसद है ना, आजकल एक कैंसर बन चुका है। किसी के पास कितना पैसा आ गया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, इतनी अच्छी ड्रेसिंग कैसे कर रहा है, वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, इसने अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया है। ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ हो गया। हर वक्त हर तीसरा बंदा दूसरे के खिलाफ ना मनफी प्रोपागंडे कर रहा है। ये हराम का पैसा है, इसे अपनी औकात भूल गई है, ये लूट रहा है, इसकी कंपनी है, ये अपनी सर्विस बहुत महंगी दे रहा है, ये मंजन बेच रहा है, फलां 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 फलां। यकीन करें, मैं सोच रही थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब तक ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, मुशक्क़त कर रहे थे, जब इनका नाम नहीं था, जब ये दिन रात मेहनतें कर रहे थे, तब इन आम लोगों को इनका नहीं था पता। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दिया, शोहरत दिया, तो हर दूसरा बंदा हाथ धो के, बल्कि नहा धो के बाजमात बावजू इन्हां दे पिछे पै गया। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने इनकी जिंदगियां नहीं पढ़ी, हम इनके मुतालिक कुछ नहीं जानते। इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने मसाइल का सामना किया होगा। नहीं जी, बस हमें इसकी जो तरक्की है ना, वो देख के ना तंज करना है, मजाक करना है, जलना है, कुड़ना है, सड़ना है, पुजना है। और हमारी अकल कब तस्लीम करेगी कि ये अल्लाह ताला की अता है, ये अल्लाह ताला की तकसीम है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब दे, अल्लाह जिसे चाहे छीन ले, अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाजे, अल्लाह जिसे चाहे। आप यकीन करें, अगर आपके नसीब में नहीं है तो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो अल्लाह ताला आपसे छीन लेगा। और जिन लोगों को अल्लाह ने बेहिसाब दिया है, आप जल जल के सड़ सड़ के पुजे ना, हो सकता है ये भी उन लोगों का इम्तिहान हो सकता है ना, हम लोग तो नहीं जानते। लेकिन हमारा एक एक लफ्ज जो उनके लिए बोला गया है। अब देखिए ना, अगर एक बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, आप उसके लिए दुआ करें और अपने लिए कोशिश करें, एवें ना सड़ सड़ के पुजिया करो। अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम है, ते अल्लाह नूं पता है मैं किन्नू किन्ना ते किस टाइम देना है। अल्लाह बंदे नूं ओदी औकात तो वध नहीं देंदा। तो बर्दाश्त करना सीखें, खुले दिल से लोगों की कामयाबियों को कबूल करें और अपने लिए दुआ करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला कभी किसी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रही है, इसकी अपनी जिंदगी है, इसके अपने फैसले हैं। आपको भाई क्या तकलीफ है? शैतान की तरह हर बात में कूदना जो है ना, वो फर्ज नहीं है। ना किसी ने चंगा काम करन देना ते ना किसी ने मंदा काम करन देना। जो जैसा कर रहा है, हर शख्स अपने अमल का खुद जवाबदेह है। ना तुसी किसी दी कबरे पैना है ते ना तुसी किसी दा जवाब देना है। आप यकीन करें, आप अपने आप में रहना सीख लें, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। अपनी दुनिया ते आखिरत बर्बाद ना करो एवें फजूल लोगों की लैग पुलिंग कर करके ते लोगों की कामयाबियां तो सड़ सड़ के, जल जल के, पलूस पलूस के। किसी के खिलाफ बिला वजह की जो गलत फहमी है ना, और हसद पालना, दरअसल आप यकीन करें आपकी अपनी कमजोरी और नाकामी को जाहिर करता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो कर रहे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब उसने देना है, मैंने और आपने नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, अपनी जिंदगी से ये सारी चीजें निकाल दें, ठीक है। तुहानू लोगों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिथे करदा पे, जिंज करदा पे, ओनू करन दियो, लोगों नू खुल के जीन दियो, तुसी अपनी जिंदगी जियो, ठीक है ना।
میرا مشورہ یہ ہے کسی سے بحث مت کریں، کسی سے مت الجھیں۔ جاہل سمجھے گا نہیں، ضدی قائل نہیں ہوگا، اور جڑا تھوڑا بہت عقل و شعور رکھدا ہے نا انہیں تھوڑی گل سننی نہیں، اور موقع پرست جو ہے نا وہ آپ کی ہر بات کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ خاموش زندگی بہت خوبصورت ہے، جو بولتا ہے اسے بولنے دو، اور جو یقین کرتا ہے اسے کرنے دو۔ اپنے اصول دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، خاموش رہنا سیکھیں۔ ہر کوئی صحیح اور غلط جانتا ہے، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، فلانا اے کردا پیا ٹمکانا او کردا پیا، اینو اے نہیں انج نہیں انج کرنا چاہیے، اونوں اونج نہیں اونج کرنا چاہیے۔ چنگا مشورہ ہے تے کسے نو دیو، کسے دا فائدہ دا مشورہ ہے تے کسے نو دیو، تے بلا وجہ نہ دیو۔ اپنی رائے دا اظہار کرو جتھے تانوں کرنا لگدا ہے کہ بندا ہے، لیکن اپنے فیصلے دوسرے لوکاں تے مسلط نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جہاں رہو خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، ہنستے رہو، بستے رہو۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کی کامیابیوں کو دل سے قبول کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیوں کے اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ بڑا ہی قادر کریم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنتیں ضائع نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت کریں، مشقت کریں، سڑو پھجو نہ، اپنا کام آپ چلان دی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ تے اے نہیں ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی، آپ کچھ کرن جوگے ہے نہیں تے فلانا اے کردا پیا ٹمکانا اے کردا پیا، او اے بھی کردی، اونوں لوکی مفت کپڑے دیندے تے اونوں مفت جُتیاں دیندے تے اپنے آپ نو اس قابل کرو کہ لوکی تانوں بھی دین پھر۔ کون کیسے کہاں تک پہنچا ہے یہ آپ لوگ نہیں جانتے، تانوں صرف لوکاں دیاں کامیابیاں نظر آندیاں پیاں، او دے پیچھے کیتی گئی محنت نو بھی سوچو سمجھو۔ باقی اللہ تانوں تندرستی دے، زندگی دے، ہدایت دے تے صراط مستقیم تے رکھے تے مینوں بھی رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اس کے بالکل پیسے نہیں لگتے، ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے گا۔ کر کے دیکھو، کوئی پیسے نہیں لگنے۔ آج فرائیڈے ہے، میرے بچوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور فرائیڈے انجوائے کر رہے ہیں، پراٹھے بھی تیار ہو گئے نے۔